Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais répondre aux questions que Shahinaz m'a transmises, que je remercie au passage pour cette initiative et de m'avoir proposé cette collaboration. Sans trop tarder, je vais passer à la première question. Ma fille de 7 ans n'arrête pas de me dire « Maman, j'ai peur de mourir. Corona, corona, corona nous prive de tout. Je veux partir chez Mani » et elle commence à pleurer. Je suis angoissée, j'ai trop peur pour elle. Que dois-je faire? Merci pour tout ce que vous faites. Madame, ce qu'il y a de positif dans tout ça, c'est qu'elle arrive à mettre des mots, c'est qu'elle arrive à s'exprimer, c'est qu'elle arrive vraiment à verbaliser ce qu'elle est en train de vivre. Moi, je vous conseillerais d'essayer de la contenir, de garder contact, avec les grands-parents en faisant des appels vidéo, de partager avec eux ses réalisations, ou là de lui dire je comprends ce que tu ressens, ma fille, moi aussi il me manque. Pour le moment, on ne peut pas les voir, mais juste après, on reprendra une vie normale. Voilà, de bien expliquer que c'est transitoire, que c'est momentané, de lui expliquer ce que c'est le virus et pourquoi les écoles ont été fermées, pourquoi ce qu'on est en train de vivre, avec des mots simples, parce qu'à cet âge-là, quand même, elle a des capacités, elle peut comprendre ce que c'est un virus. Le conseil aussi que j'aurais à vous donner, c'est vraiment d'installer une routine bien précise, vraiment les routines rassurent, les routines une zone de confort. Je vous souhaite bon courage. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sans trop tarder, je vais passer à la deuxième question. لو كان تكلمنا على الإشاعات والأخبار الغلطة وتأثيرها على نفسية تاع الإنسان، هو عامل سي فريمون ان فاكتور انكسيوجين، عامل اللي يدير القلقة واللي يدير الخوف واللي يدير الحيرة. دونك سي اون اي كونيكتي H24 مع الأخبار، بين الإشاعات وبين الأخبار المتناقضة، ونهضروا بزاف على الكورونا وعلى الفيروس وعلى الموتى، سي تري تري زونغواسون، سي لونغواس دو مور كي لا. لو كونفينمون ديجا والحجر الصحي ديجا راهو صعيب، لو بريزون ديجا il est anxiogène. Donc لو كان نزيدوا on passe la plupart de notre temps في هاد الشيء، ça va vraiment nous angoisser. Donc moi je vous conseille d'essayer de vous déconnecter un peu de tout ça. خطرة في النهار تكفي باش ان نطلعوا على المعلومات وان نعمروا بوقتنا واش قدرنا. كل واحد واش يحب يدير. كاين اللي يحبوا يسمعوا لا ميوزيك، كاين اللي يحبوا ربما يديروا سبور، كاين اللي يحبوا يطالعوا، كاين اللي يحبوا يتعلموا حاجه جديده زعما لغه جديده ولا يوتيليزي ان نوفو لوجيسيال. دونك كل واحد يلقى لو مويان اللي يخرج عليه على حساب واش يحب باش انه يقلل هذا le stress اللي رانا نعيشو كامل فيه. La troisième question, je veux savoir si le confinement impacte sur l'enfant. Mon fils a 2 ans et demi, il a l'habitude de sortir tous les jours pour aller à la crèche, donc il fait beaucoup d'activités. Le week-end on sort au parc, on voit papy et mamie, on voit les cousins. Donc ce changement radical et subit, ça ne va pas influencer sur son développement psychologique. Du coup, il ne voit plus personne, il ne sort plus. C'est vrai que c'est un changement radical les habitudes tana. Il y a eu un avant et un après. Je vous conseillerais d'expliquer avec des mots simples à votre fils ce qu'on est en train de vivre. Moi-même, j'ai ma fille qui a l'âge de votre fils et j'ai essayé de lui dire que dehors il y a un microbe, c'est comme une petite bête qui rend les gens malades. Ou le cas on risque de tomber malade. Et pour éviter qu'on tombe malade, pour le moment, le virus ou le microbe. Donc essayez avec des mots simples d'expliquer ça, d'expliquer que c'est transitoire, que bientôt la crèche, que bientôt la forêt. Essayez vraiment de l'occuper, de jouer avec lui, de le stimuler, de passer voilà, si par exemple vous dites que la couche, c'est le moment de le faire, de lui apprendre la propreté, de lui apprendre à être autonome et de le rassurer, de l'encourager à mettre des mots qui tu fais et de le rassurer. Je vous souhaite bon courage. Et normalement, ça ne va pas impacter sur son développement psychologique à partir du moment où vous êtes là, où vous le rassurez. Non, normalement, non. Donc ne vous inquiétez pas, madame. Une autre question, راني حامل وخايفة على روحي وعلى الناس، نحس بلي راسي يغلي، مرات نتقبل الواقع ونستغفر، ومرات ما نرقدش مليح ونوض بكري، نحوس نفهم واش راهو صاري. كل نهار راني عايشة في تقلبات المزاج. وزي طبيبتي تليفونها مغلوق باش تقسي واش ندير على لي زاناليز. عندي الشهر ملي كان عندي رونديفو مازال ما راحتش. جيسبر ما تبقاش الحالة هكا حتى رمضان.
هي فترة الحمل هي ديجا فترة qui est particulièrement stressante ومع واش رانا نعيشو دوكا ça va alimenter un peu le stress. هي لو فيكو تاع هاد الأزمة الصحية كل واحد كيفاش يعيشها على حسب المعاش تاعو على حسب لو فيكو تاعو. كاين ناس اللي عندهم دي فراجيليتي بري اكزيستونس اللي راهم ناضوا qui ont été vraiment réactivés avec ce qu'on est en train de vivre. Donc madame ولا شتي روحك particulièrement anxieuse, je vous conseille de faire des exercices de respiration abdominale ولا ديري تمارين تاع الاسترخاء كاين في يوتيوب تقدري ديري هاد التمارين. ديري ميم تمارين رياضيه اللي تكون كيما اليوغا اللي تكون خاصه بالمراه الحامل, انك تسمعي قران ولا انك تقراي ان ليفر ولا تقراي تتعلمي لغه جديده ولا تتعلمي ديري حاجه جديده ولا تحبي لا كوزين انك طيبي. ليدي سي انك فريمون دو فوز اوكوبي ليسبري دو فو ديكونيكتي ان بو من هذا الواقع اللي يكون انغواسون. لو دوزيام اليمون اللي يكون فريمون يقلق هو انه المخاوف راهي مربوطه بالحاجات اللي مازال ما صراو حاجات في المستقبل. دونك حاولي رجعي روحك دائما لو بريزون الايسي اي مانتونا و اترافير هاد لي تكنيك اللي قلت لك ولا هذيك كالكي كونساي اللي قلت لك عليهم pour mieux vivre هاد لا بيريود. et je vous conseillerais de prendre contact مع un autre médecin. كاين دوكا دي كونسلطاسيون اون لين ça peut exister. ولا شتي روحك ما كاينش مليحه تقدري تتصلي بيا et je ferai de mon mieux pour vous aider par rapport à votre stress. et par rapport à la gynécologue كاين une page Facebook اللي فيها لا تيلي كونسلطاسيون اللي هي دي جينيكولوج اللي تقدري تطرحي عليهم هذوك الاسئله وهما يقدروا يوجهوك. جو سويت بون كوراج. لا كيستيون اللي موراها بالنسبه لي اصبحت المشهورات العديده حول الكورونا وخاصه الاعراض وغيرها, رغم ان معظمها تقدر تكون خاطئه تؤثر عليه سلبا, في نفس الوقت هي الوسيله الوحيده لمعرفه ما يحدث. اذا بماذا تنصحوني؟ سا روج ان بو سي ان بو لا ميم بروبليماتيك اللي في سؤال كيما السؤال اللي جاوبت عليه يا كلكو مينوت, هو انك تقلل من الاطلاع على هذه المعلومات وعلى انك تقلل انك تهدر ولا انك تهدري على لو كورونا فيروس, على المرض وعلى واش رانا نعيشوا, على انك فوز اوكوبي بالحاجات اللي يخرجوا عليك, بالحاجات اللي يعاونوك على انك تحسي روحك مليحه. وننصحك تاني على انك ديري سبور افيك لاكتيفيتي فيزيك, سي لو ميور انتي ديبريسور, سي لو ميور انتي ستريس, يعاون بزاف في تعديل المزاج. Je vous souhaite bon courage. Je vais passer à une autre question. Déjà moi ma fille la pauvre ce matin elle a toussé, elle m'a dit maman j'ai le corona. ننصحك مدام على انك vous posez des questions à votre fille باش تعرفي وشنو هي المعلومه, منين جابت هذه المعلومه, باسكو لي زونفون عندهم اون ايماجيناسيون ديبوردونت. دي فوا يسمعوا كلمه منا في الاخبار, سمعه قلتيها كلمه قلتيها انتيا, تسمع هكا حاجات ويلصقوا بيناتهم وتقدر هذه الحاجات تقلقهم ويطونغواسيهم. دونك بور ايفيتي باش انك تسيرشارجيها وتعطي لها بزاف معلومات اللي راح يقلقوها دافونتاج, على انك vous lui posez la question, قول لها pourquoi tu penses que si on tousse on a le corona, essayer de la rassurer par rapport à ça. d'après واش راهي تقول لك بلي ça se passera bien, بلي ما عندها والو, بلي l'habitude de tousser, بلي كامل نقدروا نكون عندنا la grippe, une petite angine, et de la rassurer. donc essayez de donner un discours bienveillant et tout de suite يلهيها ou attirer son attention vers autre chose de plus joyeux, de plus diversifiant pour elle. D'accord, on va passer à une autre question. سلام, انا والزوج ديالي ندابزو دائما, ما يحبش يقعد في الدار وانا خايفه يجيب لي المرض, نضل نقي راني حنهبل, ما حبش يفهم كيفاش ندير. C'est vrai que c'est vraiment très problématique parce que كاين الناس كل واحد كيفاش يرياجي face à une situation stressante. كاين الناس اللي راح يكونوا في لو ديني, وين الانكار, ما كاش كورونا, ça arrive aux autres, الاعلام راهو يزيد فيها, احنا اون غيان لاباس علينا. كاين الناس اللي سي اون ديفونس, ان ميكانيزم دو ديفونس, وهاد الناس يقدروا يكونوا فريمون خطر على روحه وعلى الناس. دونك essayez توعيه encore une fois. la deuxième des choses, حاولي على انك تقولي له بلي si il a pas peur, voilà c'est son affaire, mais قولي له بلي انا راني خايفه. دونك يدوغري ريسبكتي واش راكي تحسي نتيا, يدوغري ريسبكتي علاش راكي خايفه, وفهميه بلي يقدر يكون خطر عليك وانت ما كاينش حابه تمرضي وخطر على اولادو. دونك essayez vraiment, ça reste la communication, le dialogue, et continuez à prendre vos précautions. mais ولا حسيتي روحك vraiment très très stressé, عاوني روحك بطرق اللي راح تنقص لك شويه هذاك التوتر. كما قلت سابقا في les autres questions, les différentes techniques اللي راح يعاونوك à gérer هذا التوتر ولا هذا الضغط النفسي. Je pense que c'est tout.
J'ai répondu, je pense, à toutes les questions. J'espère que هاد les réponses يقدروا يفيدوكم يقدروا يعاونوكم في هاد la situation اللي نعيشوا فيها. Vraiment le conseil que j'aurais كامل à vous donner c'est de mettre de côté certains problèmes اللي يقدروا يكونوا في le couple اللي يقدروا يكونوا في الدار pour permettre vraiment aux enfants باش انهم يعيشوا هاد الفترة بطريقة سليمة. Et un autre conseil ce serait vraiment de rythmer votre vie, de reprendre le contrôle على حياتكم وتسيو ديروا حاجة إيجابية في هاد الفترة. انكم فو رياليزي حاجه اللي كنتو حابين ديروها واللي ما كانش جامي كان عندكم الوقت انكم ديروها. تهلاو في رواحتكم. et je vous dis au revoir.